Dobar dan, dobrodošli. S vama su Dupetronik, najveća brada u igri i naravno Njole, najveći u igri. A vi gledate Good Game Show. Show o igri, dapače o više njih. Dobrodošli u još jedan Good Game Show. Number 1 victory royale, yeah, Fortnite we built. Evo za početak dobre vijesti za sve ljubitelje Rocket Leaguea, pa i za tebe Dule. Psyonix nam je pokazao trailer za 3. sezonu Rocket Leaguea. U traileru smo vidjeli čak 2 nova tutača, mali kotačiće, i to su sad Formula i NASCAR. Trailer izgleda fakat glupo jer se ta 2 kotačića sam vrte u krug cijelo vrijeme i onda dolazi mali Stockton i sam ih gleda sa strane kao šta rade oni, kao lupajte loptu, nećete se voziti u krug. Ali to otvara jako puno potencijala za idući partnership, recimo pogotovo sa Formulom gdje imamo masu drugih timova, pa recimo Ferrari, Mercedes, McLaren, apsolutno svi će onda moći imati svoju formulu unutar same igre, što bi bilo cool i ne bi bilo prvi put da smo vidjeli. Nešto slično je bilo na početku recimo sa NBA timovima i zastavicama, pa ne vidim zašto se to sad ne bi moglo prenijeti na formulu. Nabrojao bi sad i ostale timove za NASCAR, ali to ne pratim i to ne znam, tako da sorry, I guess. Ali jedino što još znamo je da igra izlazi 7.4. tj. ne igra, nego sama sezona za Rocket League izlazi 7.4. što je za tipa tjedan, 2, ne znam, iskreno ne znam koji je dan, ne znam koji je datum. Ne znam, nisam školovao, ne znam kalendar, ali ono što znam je da to nisu jedine vijesti vezane uz Rocket League. Ukoliko ste loši u Rocket Leagueu, Psyonix ima nešto i za vas. Naime, dolazi mobilna verzija igre Rocket League i začuđujuće ne izgleda loše. Kao neko ko ne voli mobilne igre, pogotovo mobilne adaptacije postojećih igara, ugodno sam iznenađen ovim trailerom jer izgleda stvarno dobro. Najveća promjena je u shiftanju perspektive iz potpunog 3D-a u taj lažni 3D koji je zapravo 2,5D. Cijela igra liči na Super Mario platformer Rocket League type thing, di autići voze po 2D planu, ali mogu i letit i sve isto mogu boostat, šutat loptu, demolirat i najbitnije od svega zabit gol. A gol ovaj put nije pri dnu mape, nego u sredini lijevog i desnog zida. Što je čudno, ali ja mislim da je to ima dizajnerskog smisla kako bi se gameplay olakšao i bio što zabavniji. Naravno, dobili smo onaj klasični igra izlazi do kraja godine, tako da ne znamo kad točno, može biti prije, može biti kasnije. Isto tako znamo da ćemo moći igrati 1v1, 2v2, a što se tiče modova, normal mod i Hoops, Kobe, odnosno onaj košarkaški mod za ljude koji ne znaju. Sve u svemu, jako cool za Rocket League. Znaš kaj nije cool? Activision Blizzard. Klasično moramo spomenuti opet, Activision Blizzard jednostavno mu nema kraja, a zašto? Zato što smo nedavno ušli u 2021. godinu i opet čekamo novi Call of Duty. Ove godine je na redu Sledgehammer Games koji je uzeo sad već dosta veliku pauzu jer zadnji Call of Duty njihov je izašao 2017. i to je bio onaj Call of Duty World at War 2. Dosta dobar i kratak single player, ali očajan i težak za progutat multiplayer, pa bila su neka podvojena mišljenja u biti za njega. I sad, Sledgehammer Games je opet na redu za idući Call of Duty i neki dan je likano da će ovaj Call of Duty opet ići u World War 2. Ne znam koliko puta možemo ispričati istu priču. Biće pod nazivom Vanguard, ne znamo kad izlazi, to je jedino kaj znamo i s obzirom da je to Sledgehammer Games, opet očekujem kratak single player, ajde dobar s pričom, ok, ali vrlo vjerojatno težak za progutat multiplayer i ne znam, opet neke gluposti u Warzone-u koje ne veselim se vidjeti. A znaš kaj je još teško za progutat? Kaj? Nije to kaj misliš. Činjenica da je izašao Crash Bandicoot 4 It's About Time. Bilo je i vrijeme. Ono što je tu teško za progutat je to što klasični Activision Blizzard te tjera da budeš cijelo vrijeme spojen online kako bi to igrao, a da pritom nema ni jednu od multiplayer funkcija koje je imala konzol verzija. Ko je to vidio? Taj aspekt nije nešto što je bilo najavljeno prije lansiranja igre, niko za to nije znao, pa u krajnjem slučaju mi smo dobri dečki tu u Good Gameu i ne potičemo piratstvo. Ali brate, piratiziraj igru, dobit ćeš, ja mislim, i bolji performance, nećeš se bullshit s tim spajanjem na internet i na Blizzardove servere, sam pazi da te niko ne vidi. Dok torrentaš zadnje Crash Bandicoota, pogledaj ispod segment koji nam je opet pripremio Šuc, jer bili su brutalni mečevi Counter-Strike-a. Ja ću se sam sad maknut, pa će Šuc onda sjest tu di sam ja. Prvo ćemo opet startati sa CSGO-om. Ovaj tjedan
to jest prošli tjedan, igrali smo 2 meča u playoff fazi SA Main lige. Prvo je bilo protiv Fantastic Sevena gdje smo imali stream od skoro 4 sata and boy oh boy, kakvi mečevi. Prvi meč smo izgubili, ako se ne varam. Druga 2 meča smo vinali i osigurali smo si prvu pobjedu u playoffu, što bi osiguralo danji plasman u tom cijelom breketu. Nakon 2 dana imali smo isto pobjedu protiv Holland Drzi esportsa, odnosno Holland Drzi tima. Isto full napet meč i uspjeli smo tu prvu mapu vinati. Naš pik bio, vinali smo tu mapu Vertigo, nakon toga smo igrali, dečki su nas rastavili, ali uspjeli smo se vratiti u drugoj polovici tog meča. Malo je klimav meč, ipak je to Vertigo, full teška mapa, jako rijetko koji tim da se može jako dobro ponašati tamo. I na kraju igrali smo Nuke, vidjeli smo zašto je Nuke naša mapa i tu nadam se da će moći Duki prikazati i jedan kratki klip od 8-kita. Sad gledam Dinamo. Gala sam dala, di si bio cijelo vrijeme, kume! 8-kit sa 5 kilova u ovoj rundi! Gala sam dala, di si bio! Njegov clean ace, baš krasotica jedna od tog meča. A sada nešto drugo, što se tiče samog Brawl Starsa, ako niste već upoznati iz nekog lavekog videa ili tweetova od naših bivših dečki našeg esport tima, prestali smo sa Brawl Stars esportom. Najveći problem je u tome što sama monetizacija esport timova i mobilnog svijeta trenutačno na Balkanu je jako teška. I problem je bio u tome da jednostavno nismo mogli naći nekakve optimalne sponzore za cijeli Brawl Stars, pa jednostavno dečki su dobili puno bolje ponude. Njih 8 potpisali su svi za Noble Esports, gdje će se opet natjecati na regionalnim i na europskim te svjetskim natjecanjima, pa tako dečki, svaka čast, pokazali ste ko jeste, pokazali ste šta znači biti dio Good Game organizacije i samo se možemo nadati da ćete nastaviti tako igrati i za Noble Esports i nadamo se da ćemo vas uskoro gledati i na svjetskom natjecanju. Da, svaka čast vama iz Brawl Starsa, svu sreću vam želimo dalje, svaka čast i vama iz CS-a, bili ste brutalni i svaka čast vama što već u 3. i 4. epizodu trpite Šuca i pričanje o esportu. Šuc, vidimo se. Vidimo se. Interesantna činjenica epizode, dame i gospodo. Ova je jedna iz mojeg osobnog lošeg iskustva. Njole, jesi li znao da ako kupiš službeni GTA San Andreas sa službenih 10 eura, sa službenog Rockstar Games launchera, igra mrtvo ne radi? Zakaj si ju kupio na Rockstarovom launcheru? Htio sam si mrtvo osigurat da igra radi, da nemam... Kupiš ju na Steam! Ali znate što nije pokvareno i uvijek funkcionira? Ovo YouTube zvonce koje morate skršit kako biste ostali obavješteni svaki put kad Tronic i Njole izbace novu Good Game epizodu. Dragi gledalci, hvala vam što gledate i podržavate Good Game. Ne zaboravite posjetiti naše društvene mreže i isto tako ne zaboravite posjetiti good.game/shop koji te vodi na shop.good.game koji te vodi u shop gdje je razni merch, raznih Ubito kreatora, uključujući i tatu Tronika. Kad ćeš ti, Njole, imat Good Game merch? Pa ne znam, vjerojatno nikad. To sam si i mislio. Hvala svima još jednom, a mi se vidimo ponovo u idućem Good Game show. Njole, Tronik, Good Game show, za u... Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me to Steam Iron, but not Loot Lake. I really love to chug with you. We can be pro Fortnite gamers. He said, hey broski, you got some heals